पुराणा साड़ी की बेलना काठी पिंधे कि देखंतु केते सहज होची। नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ केमती अछन समस्ते आशा करछि जगन्नाथ को दयारु समस्ते बहुत भले थिबे। सांग माने साड़ी जेतळे हमर पुराणा हे जाय हम बहुत कोन करूना साड़ी की काहा को देई दो नल नै किछि ना किछि काम रे तो निहाती हबारे यूज करू किंतु एबिंती केबे करिसंती पुराणा साड़ी रे टिके बेलना काठी लगेई कि देखंतु हमर केते बढ़िया लागिवो। पसंद आसिले लाइक कमेंट शेयर करिए। वीडियो कोड देखछन दया करिकि ना सारा गोल्डन प्लीज कमेंट जणाई ताकि मु आपनको धन्यवाद जणाइबी। आगो को साड़ी पुराणा हला आपण फोपड़िया को बिल्कुल पसंद करिबेनी कि काहा को दबा पसंद करिबेनी आपण को काम रे निहाती भाबरे लगेइबे। तो ये देखो मु दुईटा साड़ी नहीं कि दुईटा साड़ी ने आ गोटे जिनस साड़ी जो ने सिफोन साड़ी ही बहुत कम लगे कारण सूता साड़ी है हबनी ये सिफोन साड़ी ने जदि ये हल्का हल्का साड़ी ने आपणकर कम बहुत भल भाव हम। तापर देखो साड़ी नहीं आसली साड़ी नहीं कुंच कुंच कर मूलू धरिकी मुंड पाखर धरिकी कुंच कर लंबा करवा कारण साड़ीटा भंगा होइक अछि। एकुटिया जदि आपण करूछन्ती आपणकर ए टेक्निक रे कले आपनको सहाय्य दरकार नाही आपण एकुटिया ही सब करि परिबे। तो देखंतु साड़ी नहीं गली साड़ी नहीं कि एमती लंबा रे आग फिटई देली जदि दुई जण करछन त आउ जण धरि देबो एपड़ जण सेपड़ जण धरिकी हेइ जिवो नदि एकुटिया करछन्ती आपनको एई भली करिया पड़िबो। तापर देखंतु आगपट मुंडटा को गंठी पकई देबो कारण सिफोन साड़ीटा ये फिटी जिवो आमे ताको लॉक पकई कि आमे जहा करिया कथा करबा। तो एठी गोटे साड़ी नहीं गेली एठी आ गोटे साड़ी मध्ये नहीं गेली दुईटा जग साड़ी रो मोर यूज किछि नाही। सिफोन साड़ी रे सेम किछि यूज ही न थाए जेतल पुराना हो जाए सूता साड़ी सिना काम लागे सिफोन साड़ी किछि काम को लागेनी आमे काको दउ न लुगापटा देइकरी बासन कुसन किन जहाँ भी हो। तो देखो आ गोटे साड़ी भी नहीं गली मुंड पाखर धरी कुंच करनेली तापर एठी भी गंठी पकई देली कारण फिटी जिवो। तो एई भली भाबरे दुईटा जाक साड़ी की भले की गंठी पकई देकी ताको लंबा रे आगो ताको लंबा कर दबा। तो करि सला परे दुईटा जाक गंठी को एकाठी करबा कारण देखंतु एठी गोटे बेलना काठी नहीं गेली आ गंठी पाखर धरिकी काठी रे अग भागे रखिली तापर देखंतु काठी रे बेलना काठी रे कोन करी साड़ी की गोळेइली। तो देखंतु केते सहज होला हमर सिफोन साड़ीटा बोलिका एटा ओजन भी लागिबोनी आउ गोटे जगह गंठी हो जाइए आउटा ऊपर रखी तलपटू आपण भले कि गोलई देबे। तो साड़ी आउ अड़ुआ तड़ुआ हबनी कि गोलिया गली हबनी। तो गोटे जगह रहिला गोटे काठी एठी गोलई देले आउ गोटे आमर एठी चरखा नैथिली ताको मध्ये गोलई देली से गोटे जगह दुईटा जगह रहिबा निहाती जरूरी। तापर कोन करबा देखंतु मुंड पाखरु काढिकरी गोटे साड़ी रे ताको गोलैबाकू लागिली जेहेतु एटा सिफोन साड़ी आपण टिके एम्ति ट्विस्ट कर देले सेटा देखिबाकू सुंदर लागिवो नहले सेटा सिफोनटा तो सेटे खोली 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 रहिबो तेनु करे ट्विस्ट करबा टिके जरूरी टिके टिके ट्विस्ट करिया पूरा करिवेनी एटा मोडी हिजो नले। तो एतिके ट्विस्ट मु कले तो दुईटा जक साड़ी को एई भली भाबरे मोडी किरी आमे ट्विस्ट कर देबा। देखंतु ट्विस्ट कर देली तेनु करे पछपटे से जो आमे बेलना काठी रे साड़ी टिकी गोळैचे तेनु करे केई धरिबा दरकार नाही नहले आ गोटे पर्सन हमकु दरकार हबो धरिया पई तेनु करे आमे गोटे जगह साड़ी की रखी देइछे तेनु करे से हुलचुल किछि हबनी तापर आमे जहा करबा कथा आमे एठी करि परिबा। तापर एको गोळै की रखी देली तापर आमे मोटा मोटा दौड़ी नबा जहा भी सुंदर सुंदर जदी कपड़ा थिबो सेतरे काटी गिरी पूरा सरू सरू करके दौड़ा नेले सेटा भल लागि आपण आपण हिसाब रे कलर चूज करि परिबे कारण साड़ी रो कलर देखिकरी जो बांधिबे सेटार दौड़ी रो कलर टिके कंट्रास्ट कलर नेले भल लागि। मो पाखरे जहा थिला म आपण गोटा आईडिया ही देखौची तापर आपण चाहिले एक आहुरी भी भल करि परिबे। तो देखो तो मुंडो को हम एकाठी करके धरिबा एकाठी करके धरि सरला परे जेहेतु आमे कंठी पके देचे ताको कोन करबा ना एमिति बांधी दबा एमिति ताको कपड़ा रे बांधी दबा। तो जेमिति जो सुतुली आपण नेबे टिके सरू सरू करी काटिबे तापर देखंतु बंधा बंधी कर देली आगो मुंडरो गोटे गंठी पकेइली तापर देखंतु आमे सेही साड़ी को कोन करबा जो ट्विस्ट कर देइचे से गोटे ट्विस्ट को आ गोटे ट्विस्ट ऊपर आमे ताको रखिबा। देखंतु एई भलिया एकु नै गले पुणी एपटे थोइबा तो तापरे ए पोर्शनटा सेपटे थोइबा एमती कोन करले गुळेई गुळेई थोइबा जदि दि जण हिचोनी ताले दि जण एपटे जण सेपटे जण बसिले एमती गुळिया गुळी हेइ जिवो नहले एकुटिया जदि आपण करूछन्ती ताले एमिति साड़ी की जदि हमें गोटे जगह रखी किरी बेलना काठरे रखी देले गुळेई किरी तापर गोटे को एपटे पुरेइले गोटे के सेपटे नेले तापर गोटे को परस्पर ऊपर गुळेई 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 चलीबा। जदि हमें एमती खोला साड़ी रे करते साड़ी गुळेई तुळे हेइ जिवो अडुआ हेइ जिवो छंदी हेइ जिवो हमु करि होबनी सेतिबे हम ताको गोटे जगह रखी देले तापरे नबा एति आपण ट्विस्ट कर सला परे परस्पर सहित साड़ी की गोळै सला परे एपड़ ए गोटे साड़ी की आ गोटे साड़ी रे आ गोटे साड़ी की तापर एमती करी गोळै सला परे आ गोटे जिंस करिवे। देखंतु एई भली भाबरे हेइ गला धीरे धीरे करी करी जाउथिबे आ ताको फिटेई 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 जाउथिबे एई भली ले सहज हबो। तो हेइ गला आमे देखंतु मु केते बाटे तक गोळै गोळै की कर देइछि तापरे हम जो काटी थिले सूता से सूता कोन करबा आपण किछि किछि डिस्टेंस रे बांधिबे किंतु बेसी डिस्टेंस करिबेनी अल्प अल्प डिस्टेंस रे ताको बांधी बांधी जिवे। तो देखंतु एई
ଏଇଭଳି ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଖେଣ୍ଡ ହଉ କି 1.5 ଚାଖେଣ୍ଡ ହଉ ସେମିତି ରଖି ରଖିକା ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧିକି ଯିବେ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ଯିବେ। ତାପରେ କିଛିଟା ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଗୁଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗୋଲେଇ ଗୋଲେଇ କରିକିରି ତାକୁ ଏମିତି ଗୁଳେଇବା। ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧାଟା ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେ ବନ୍ଧାର ସୁତୁଲି ଆଣିକିରି ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଛେ ସେ ବନ୍ଧା ସୁତୁଲି ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିଦବା ତାକି ଫିଟିବନି ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଗୁଳେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ନେଇଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ନେଲା ପରେ ଏଠି ଯୋଉ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ସୁତୁଲି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିବା। ଏମିତି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଛନ୍ଦିକି ରଖିବ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ ଏମିତି ହେଇକି ପରସ୍ପରକୁ ବାନ୍ଧି 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 ଚାଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଖେଣ୍ଡ 1.5 ଚାଖେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁତୁଲି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ମୁଁ ଗୁଳେଇଲି ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଠି ପୁଣି ଆସିକିରି ପୁଣି ଯୋଉ ମୂଳରୁ ସେକେଣ୍ଡ ବନ୍ଧାଟା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ପୁଣି ବାନ୍ଧିଲେ। ତ ଏମିତି ଗୁଳେଇ 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 ଗୁଳେଇକିରି ଆପଣ ଚାଲିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଯୋଉ ସୁତୁଲି ବଞ୍ଚୁଛି ଯୋଉ ଫିତା ବଞ୍ଚୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇପାରିବ। ତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳେଇଲି ଏ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ୟାର ଇଏକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ସେମିତି ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଇଏ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ରଖିବ। ପୁଣି ଆସିଲି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଗଣ୍ଠି ପୋଡା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁତୁଲି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏକୁ କଣ କଲି ଏଠି ନେଇକି ବାନ୍ଧିଲି। ତ ଏମିତି ହେଲେ ଇଏ ଖସି ଖସି ଯିବନି ଯୋଉ ଲେୟାରିଂ ଆମେ କରୁଛେ ପରସ୍ପର ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ କରୁଛେ ସେ ପରସ୍ତଟା ଖସିବନି ସେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକୁ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ଦଉଛେ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପୁଣି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ରେ ବାନ୍ଧୁଛି ଏଇଠି ଯୋଉ ଗଣ୍ଠିଟା ଟିକେ ତଳପଟିଆ କରିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ ପୁରେଇଲି ଯୋଉ ଲେୟାର ନେଇକି ଆସିବି ପୂର୍ବ ଲେୟାରରେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ବାନ୍ଧିବା। ତ ପୁଣି ଆମେ ଗୁଳେଇଲେ ଏମିତି ଗୁଳେଇ ଗୁଳେଇକି ଚାଲିବେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଢୀର ଏଣ୍ଡ ନ ହେଇଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଳେଇ ଗୁଳେଇ ଚାଲୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାଖେଣ୍ଡ 1.5 ଚାଖେଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିତା ବାନ୍ଧିଦବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ବାନ୍ଧିଲି ପୁଣି ଏଠି ଶାଢୀକି ଟିକେ ଭିଡିକି ନେବେ କାରଣ ଶାଢୀ ଆମେ ଟୁଇଷ୍ଟ କରିଛୁ ତ ସେ ଟିକେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋଡି ହେଇଯାଉଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏକୁ ନେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଲେୟାର ରେ ବାନ୍ଧିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବେ ନହେଲେ 2ଟା ଗଣ୍ଠି ପକେଇବେ ଆପଣ ହିସାବରେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ରଖିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଧି ଆସିଲି ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଫିଟେଇକି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ ଏଇଠି ଯଦି ଭଲରେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଗଣ୍ଠିଟା ଥିଲା ତାକୁ ପୂର୍ବ ଲେୟାରିଂ ରେ ବାନ୍ଧିଲି ପୁଣି ଆସିଲି ତଳକୁ ପୁଣି ତାକୁ ସାଇଜ କରି ଗୁଳେଇ ଗୁଳେଇକି ଆସିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲେୟାରିଂ ଥିଲା ପୁଣି ତାକୁ ପୂର୍ବ ଲେୟାରିଂ ରେ ପୁଣି ଆମେ ବାନ୍ଧିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ହବ। ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ଠିକ ସେ ଦେଖିନେବେ ତ ଲେୟାରିଂ କରିବାଟା ବହୁତ ସହଜ ହବ। ଶାଢୀକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୁଳେଇ ଗୁଳେଇ ଦଉଥିବା କାରଣ ସିଫନ ଶାଢୀଟା। ତ ଏଠି ମୋର ଏଣ୍ଡ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢୀ ବି ଏଣ୍ଡ ହେଇ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଟିକେ ବଡ ଅଛି ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି। ଶାଢୀର ମାପ ଯେମିତି ଆସେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧିକିରି ଏଣ୍ଡ ପୋର୍ସନ ଟା ବି ବାନ୍ଧି ଦେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଯୋଉ ଏମିତି ଖାଲି ଅଛି ଗୋଟିକିଆ ହେଇକି ରହିଗଲା ତାକୁ ଏମିତି ଗୁଳେଇ ଗୁଳେଇକି ଯେମିତି ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ ସେମିତି ବାନ୍ଧିଦବା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଥିଲି ଏକୁ ବି ନେଇକିରି ତାର ପୂର୍ବ ଲେୟାର ରେ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ବିଲକୁଲ ଏ ଯୋଉ ଲେୟାରିଂ ଗୁଡାକ ବିଲକୁଲ ଖସିବନି ଗୋଟେ ନହେଲେ 2ଟା ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ଯଦି ପକେଇଦେବେ ସେ ଲେୟାରିଂ ଖସିବନି। ଲେୟାରିଂ ଗୋଟେ ଲେୟାରିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାରିଂ କୁ ଭିଡିକି ରଖିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଶାଢୀଟାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଲି। ନା କାଟିବାକୁ ପଡିବ ନା ସିଲେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଶାଢୀ କାଟିବାକୁ ବି ପଡିବନି ସିଲେଇ କରିବାକୁ ପଡିବନି କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କରିପାରିବେ ଡିଜାଇନ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭଲସେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫିନିସିଂ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି କେମିତି ଦେଖାଗଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶାଢୀର କଲର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସୁତୁଲିଟା କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କଲର ନେବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୁତୁଲି ତାକୁ କାଟିଦେବେ। ତେଣୁକରି 2-3ଟା ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ପଛରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏକୁ ଫିଟେଇକିରି ଶାଢୀଟାକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ହିସାବରେ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କିଛି ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଶାଢୀଟି ମୋର ଏଇଭଳି ଦେଖାଗଲା। ଆମେ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସିଫନ ଶାଢୀର ୟୁଜ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକୁ ପାଁପୋଛ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଉପରେ ବସି ପାରିବେ ଯେମିତି ଚଟେଇ ପକଉଛେ ପିଲା ବସି ପାରିବେ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ବଢିଆ କି ଗୋଟେ ପକେଇକି ରଖିପାରିବେ କିଛି ଡିଜାଇନ ଜିନିଷ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଇଡିଆଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଫିନିସିଂ କାମ କରିବେ ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। କଲର ଆପଣ ଦେଖିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲା ପିଲା ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହବା କାଲି ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।